Ya estamos de regreso aquí en el programa contigo. Y a continuación tenemos a una persona que es parte del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poco de lo que es la política, señores, porque es importante. Estamos en un año de elecciones presidenciales y ahí hay mucho en juego, ¿verdad? Especialmente en el estado de la Florida, pues tenemos hasta 6 enmiendas de las cuales vamos a estar votando. Y pues una de ellas es la enmienda número 3, que tiene que ver con legalizar lo que es la marihuana recreativa. Y también está la enmienda número 4, que se trata del aborto. En el día de hoy vamos a estar hablando con el representante y el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Paul Renner. Hoy vamos a estar con él en vivo y en directo. Aquí lo tenemos en línea. Déjame darle la bienvenida también. Today we have the Speaker of the House, Florida House of Representatives, Paul Renner, and obviously we have 6 different amendments that we'll be voting on during this election year. Number 3 and number 4 are very popular in the state. Number 3 has to do with legalizing marijuana, and number 4 has to do with abortion. And today we'll be talking about those two and a little bit more about the actual elections, the presidential elections. Thank you for being with us today. Un placer. Gracias por el tiempo. Gracias por hablar en español también. Podemos hablar un poquito en inglés español. Esto lo vamos a hacer así un poco Spanglish, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a la pregunta número 1, ¿no? Que queremos hablar sobre lo que es la enmienda número 3. Let's talk about the amendment number 3. And this has to do with legalizing marijuana, recreative marijuana here in the state of Florida. And I wanted to ask you, what is your stand on this, and what is it that worries you, or how is it that you feel about this amendment? Well, I'm strongly opposed, and believe everyone should be, to both Amendment 3 and 4. And it's important to know that a lot of the monetary support is coming from out of state, from people, in the case of abortion, people like George Soros, who are really from the far left, who want to change Florida and to their own personal views and make Florida more like the states like California and other states. And that's not something that most voters want. They don't want people coming in and interfering with our elections, interfering with our Constitution, but that's where a lot of the money is coming from, outside special interests. Así es, pues él dice, el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, él dice que el dinero que está llegando para apoyar a estas enmiendas viene de afuera y quiere influir en lo que está pasando en nuestro estado. Y eso es algo de lo que él no está de acuerdo con la enmienda 3 o la enmienda 4. Now, the Amendment 4, which has to do with abortion, has a lot of people talking about it. They find it to be in many parts deceiving. What is your stand on the Amendment 4, and what is it about it that you are opposing? Well, the whole campaign has really been intentionally deceptive. And what's interesting is most proponents of an amendment will tell you everything about what their amendment does. If you listen to their ads, they never talk about the amendment. Instead, they're telling things that aren't true about current Florida law. And I'm pro via, pero in Florida, under our law, you can have an abortion up until the time a baby has a heartbeat, which has resulted in over 4,000 abortions a month. It would be far higher. If they get their way, it will be several times that every month. And so, and I'll let you translate as we go. Yes, y lo que él dice es que, mira, él está a pro vida, ¿no? Y que hay muchas cosas de esta enmienda que no la han hablado en detalles, y que con esto sería un crecimiento en lo que es el aborto en nuestro estado, algo que cambiaría muchísimo a lo que es en el día de hoy. And so they have said, for example, in their advertisements, that we don't have an exception for rape, which we do. We have exceptions for rape and incest and human trafficking and the physical health or life of the mother, or if a child can't be born alive. But they have continually run advertisements that describe something that doesn't exist in our law,
to try to make people want to vote for this amendment without asking important questions that they don't define and that are hidden in the actual terms of the amendment, which is very extreme. Algo que él encuentra que es muy extremo es que hay cosas y mensajes que no están detallando en lo que es en esta enmienda y eso lo puede llegar a ver como algo que es engañoso y él no está de acuerdo con eso. What is it about it? For instance, it says it eliminates current parental consent laws, right? Meaning parents would be informed of their daughter's abortion, but no longer required to give prior consent to their minor's medical procedures. There's a few things, right, that are a little bit vague, like, for instance, what is considered a healthcare provider, right? It says a healthcare provider, not just any medical doctor. So it's kind of shady. Is it always like this when an amendment is presented? Es siempre así cuando una enmienda es presentada, que a veces la descripción no es muy definida, ¿no? Es como que lo deja muy amplio, muy abierto en ciertas palabras. Sí, no, I'm an attorney, and most of these amendments will have specified definitions to tell you exactly what they're going to do. In the case of Amendment 4, they talk about viability but don't define it. But we know that they will argue that it's as much as 6 months of pregnancy long after a baby can feel pain. They don't define health exception, but we know they will say include psychological health and that abortion is health care. And so really that takes you up to the moment of birth. And then, as you pointed out, the healthcare providers, they've eliminated Florida law, which says a doctor, a licensed physician, if there's going to be an abortion, has to be involved. They've eliminated that by saying it can be any healthcare provider. And then the notification is there to specifically exclude parental consent through an interpretive means that courts recognize where you include one term but exclude the other. It has the effect of wiping out parental consent. And finally, we know that they have attempted in Michigan, where they passed a similar vague amendment, never mentioned taxpayer-funded abortions. They're in court now saying that since it's a constitutional right, you have to fund through the taxpayers, all of us would have to pay for abortions, and that is something they're going to do if this amendment passes. Claro, mira, hay muchas cosas que dice ahí que, por ejemplo, dice, hay un gran vacío legal, ¿no? El estrés mental podría calificar como una excepción de salud del paciente. También otra parte que dice cualquier proveedor de cuidado de la salud, no solo los médicos, podrían determinar la viabilidad a las excepciones para la salud del paciente. O sea, hay muchas partes, hay muchas palabras donde esto, pues, lo deja como en duda uno, no está muy bien definido y también hay un proceso en donde ellos tendrían pues poder evaluar el permiso de lo que es los padres. So I wanted to ask you, it says if the amendment actually the abortion amendment, is it something that you can evaluate in the courts when it comes to the permission of the parents? No, as I said, they use a well-settled principle of constitutional interpretation, which is if you include something about parental rights, in this case, they specifically include the words notification and say that would still be allowed. It has the effect of eliminating something very close to it, parental consent. And so I have no question that the courts will have their hands tied and will have to eliminate parental consent. So this amendment doesn't just eliminate one law, it eliminates all of our laws on abortion, parental consent, the involvement of a licensed physician, the 24-hour waiting period, all of these things allowing abortion, again, months after a baby can feel pain, including in late-term abortions with this broad health exception that's never defined. We have a health exception, but it's for the physical health of the mother or the life of the mother, not simply psychological or emotional health that could be, I just don't want to have this child at 7 or 8 months of pregnancy. This would throw the doors wide open with no limits to abortion up until the moment of birth. And it therefore is very, very extreme, which is why they never talk about it in their advertisements. Claro, él dice que es demasiado extrema, que esto pues prácticamente permite que muchas cosas sucedan justo hasta el momento del nacimiento del bebé y por eso le encuentra que es una enmienda demasiado extremista. Y también quería preguntarte,
¿cuánto, si esto llega a suceder, if the amendment goes through, what would it take for it to be changed again? What is the process for it to be part of the Constitution and then for it to be changed again? ¿Cuál es el proceso si eso llega a ser parte de la Constitución y después uno quiere cambiarla? How hard or easy is it? Yeah. ¿Qué tan fácil o difícil lo es? Casi imposible porque la legislatura no puede hacer nada porque está en ese momento en la Constitución y no tenemos ninguna autoridad para cambiar nada y va a tener una pelea en la corte, pero como dije, va a eliminar la permisión de los parientes, va a eliminar la parte de un doctor médico, un licenciada, y también la posibilidad, la realidad de aborto pagado de los taxpayers. Y en este momento en Michigan, las mismas personas están en Florida ahora con esta enmienda, Sí. tratando de ponerlo en la Constitución en Michigan. Está tratando de sacar un orden de la Corte to demand, exigir que los taxpayers tienen que pagar por los abortos. Así es. Y eso es lo que están tratando de hacer en la Florida también. That's what they're trying to do in Florida too. I mean, if it gets to that point, right? Claro. Claro. Entonces hay una razón que nunca están en los avisos por televisión, nunca está hablando de la enmienda que quieren. Solamente que está poniendo avisos que son completamente falsos de la ley en Florida ahora, que deja el aborto hasta el momento que el bebé tiene un corazón. Y en ese momento es como 40,000 abortos cada mensual. Y no me gusta tanto eso, pero es la realidad que la gente quiere un espacio por el aborto, pero temprano. La gente que son pro-choice también cree que hay un tiempo que está demasiado tarde para tener un aborto. Por ejemplo, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pero esta enmienda no tiene límites. Y si necesitan 60% a ganar y para to change it, Así es. necesitamos 60% para repeal it. Y no va it's Va a not ser gonna happen. fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil. También quiero aprovechar que estás con nosotros. I want to also take advantage of the fact that you're with us today, and it's an election year, so it's a presidential election year. We are about 5 days away from the presidential elections, from voting day. And I wanted to get your intake on this. The candidates are focusing on a few key states on their final campaign days, like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. I just wanted to get your intake on this presidential election year. Quería saber cómo te sientes sobre estas elecciones presidenciales. Estamos apenas a 5 días de elegir a un nuevo presidente de los Estados Unidos. It's going to be very close, and I think It people is. have to ask, pre-COVID, when President Trump was in office, were things better than they were the last 4 years? The economy was certainly better. We had less crime in our cities. We didn't have the chaos and violence and war abroad on many issues. Immigration, the borders. You have tragic trafficking of young children sexually. You have fentanyl, you have other things. You have people from China and Iran and other places that are flooding across our border who mean to do us harm. And things were better under President Trump, and they've been a disaster, in my opinion, the last 4 years, and will be for the next 4 years if Kamala Harris is elected. Considera que el país estaba mucho mejor cuando estaba de presidente Donald Trump y que ha sido un desastre en los últimos 4 años y que podría ser también si es que es elegida la vicepresidenta Kamala Harris, y considera que ha sido pues también un desastre lo que tiene que ver lo que es la frontera por donde pasan los inmigrantes. What do you think could be done differently when it comes to immigration?
¿Qué consideras que podría ser diferente cuando se trata de inmigración? Bueno, necesitamos cambios en las reglas porque es súper difícil entrar legalmente. Entonces necesitamos reglas que es más Estrictas, justas, un proceso. un proceso fair, Más justas. más justa, pero no podemos dejar cualquier persona a llegar sobre la frontera. Por ejemplo, gente de China, de Irán, de países que tienen terroristas, pero también tragedia que niños que están llegando como esclavos sexual. El problema de drogas que está corriendo Sí. por la frontera. Tiene que tener control sobre el proceso, un proceso más justo por la gente legal, pero tiene que parar el sistema que tenemos ahora porque no es sostenible. Así es, eso es lo que opinan pues muchas personas. Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida. We are speaking to Paul Renner. Él es Paul Renner, el presidente de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, Speaker of the House of the Florida House of Representatives. Thank you so much for spending time with us today. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. La verdad que aprecio muchísimo su tiempo. Thank you for being with us. I appreciate your time. Gracias. La próxima vez en español. La Completamente. próxima vez, completito en español. Claro que sí. Siempre Sí. bienvenido. Gracias, Eli. Gracias a usted, bendiciones. Y continuamos con más aquí en el programa Contigo.